तो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टेक्निकल व्यू को स्वागत जनाऊँगी। मु आज आपण पाखु नहीं आसी देश विदेशर 10टी मुख्य खबर। तो आउ डेरी न करी चलते देखी नवा। तो वीडियो आरंभ करने पूर्व मुझे कही रखी कि जदि आपण मैंने मो चैनल को प्रथम कर विजिट करिसेंती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टे करने जहाँफल कि आम चैनल प्रथम नोटिफिकेशन पाइपर। तो चलतु आउ डेरी न करी आज मुख्य खबर गुड़िक देखी नवा। नंबर 1 राज्य में 23 जिलूर आउ 264 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। राज्य में बढ़ुची कोरोना आक्रांतों संख्या। राज्य में आज 23 जिलूर पुणी 264 जन नुआ कोरोना आक्रांत चिन्हट होता नहीं सूचना देती राज्य सूचना और लोक संपर्क विभाग। तेबे नुआ आक्रांत को मिसाई राज्य में मोट कोरोना संक्रमितों संख्या 6614 पहुंची। आज चिन्हट होता नुआ 264 आक्रांतों मध्य 234 जन संगरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले 30 जन होती स्थानीय अंचल। एमानंकर कंटाक्ट ट्रेसिंग जारी रही नहीं सरकार पक्षर सूचना दी जाइए। सेही भली नुआ आक्रांतों भितर गंजामु सर्वाधिक 76 जन कोरोना रोगी चिन्हट होइतिबारु खर्दारू 15 जन, झारसुगुड़ारू 18 जन, कोरापुटरू जड़े, केन्दुझरु 25 जन, मालकानगिरी 2 जन, भद्रकरू जड़े, कंधमालू जड़े, जाजपुर 41 जन, बरगढ़ 18 जन, नुआपड़ारू जड़े, बालेश्वर 12 जन, कटकरू 12 जन, अनुगुलू 4 जन, सेपटे जगतसिंहपुर 4 जन, नयागढ़ 2 जन, गजपति जड़े, पुरी 7 जन, सुंदरगढ़ 4 जन, संबलपुर जड़े, बलांगीर 2 जन एवं मयूरभंजरू 15 जन नुआ आक्रांतों कोविड-19 भूताणु चिन्हित होती। एवं राज्य में मोट 4606 जन सुस्थ हो घर को फेरी बेले सक्रिय कोरोना संक्रमितों संख्या 1980 रही। अपरपक्षे 18 जन कोरोना संक्रमितों मृत्यु घटी। कोरोना व्यतीत अन्य रोग में 7 पीड़ितों भी मृत्यु घटी बोली राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षर सूचना दी जाइए। नंबर 2 राज्य में एकाथरके कोरोना 137 जन सुस्थ होती। ओडिशा पई खुशी खबर। राज्य में सुस्थ हेले 137 जन कोरोना आक्रांत। तेबे सुस्थों मध्य गंजाम जिलूर आज सर्वाधिक 33 जन आक्रांत सुस्थ होती। खर्दा जिलूर 29 जन, कटक जिलूर 22 जन, बालेश्वर जिलूर 13 जन, जाजपुर जिलूर 9 जन, कलाहांडी जिलूर 6 जन, भद्रक जिलूर 4 जन, मयूरभंज नयागढ़ और पुरी जिलूर 3 जन लेखाएं, बौद्ध बरगढ़ झारसुगुड़ा और केन्द्रापड़ा जिलूर 2 जन लेखाएं, अनुगुल बलांगीर झारसुगुड़ा और नुआपड़ा जिलूर जन लेखाएं कोरोना संक्रमित व्यक्ति सुस्थ होती बोली जमापड़ी। आज पर्यंत मोट 6614 जन लोक पॉजिटिव चिन्हट होता बेले 21 जनकर मृत्यु होती। अपरपक्ष 4743 जन सुस्थ होती। राज्य सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तरफ ट्वीट जरिया यही सूचना दी जाइए। नंबर 3 जगगुरु बाबा रामदेव एवं 4 जन विरुद्ध एफआईआर। कोरोना संपर्कित औषध करनिल बाहर करी जगगुरु बाबा रामदेव एवं अड़ुआर पड़ती। तांको नाम रे जयपुर एक वकिलों अभियोग क्रमे पुलिस एफआईआर रुजु करिछि। पुलिस उपायुक्त अशोक गुप्ता कहिसंती पतंजलि आयुर्वेद द्वारा कोरोना भाइरस संक्रमण आयुर्वेदिक मेडिसिन बाहर करने मामला अभियोग जगगुरु बाबा रामदेव को सहित 4 जन विरुद्ध में मामला रुजु होईछि। पुलिस उपायुक्त कहिसंती आमको अनेक अभियोग मिलिथिला जहाँपर ठकेईर एक मामला ज्योतिनगर थाना रुजु होईछि। एही मामला रे वकिलों द्वारा बाबा रामदेव और अन्य 4 जन विरुद्ध में अभियोग आधार में रुजु होईथिला। नंबर 4 भारत चाइना सीमा विवाद और कोरोना कटकणा स्थिति नहीं मनर कथा कहिले मोदी। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम 66तम संस्करण देशवासी को मनर कथा कहिसंती मोदी। सीमार शहीद होइतिबा वीर जवान को श्रद्धांजलि देवा सह परिवार को सलाम कले मोदी। एहा सह कहिले सीमा सुरक्षार सालिश करा जिवो नाही। भारत उपरे नजर पकाइले कड़ा जवाब दिया जिवो। यह सह कहिसंती जे भारत बंधुत्व स्थापन करिबा जाने आउ जवाब देवा मध्य जाने। लद्दाख रे शत्रु को जवान माने कड़ा जवाब देइछंती। जवान को प्राणबली वृथा जीवनी तांको पई गर्व करिबा। समस्त संकल्प और समर्पण भाव आम देशर शक्ति।
ଭାରତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। କରୋନାକୁ ହରାଇବା ଦେଶକୁ ମଜବୁତ କରିବା ବୋଲି ମୋଦି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ଆମ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଏହା ସହ ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଭାରତବାସୀ କିଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହ ଲଢ଼ି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ କହିବା ସହ ଚୀନ ସହ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଦେଶ ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ 2020 କେବେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। 2020ରେ ଆମ ଦେଶ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ସହ ଲଢ଼ିବା ସହ ଅମ୍ଫାନ ଏବଂ ନିସର୍ଗ ଭଳି ବାତ୍ୟା, ପଙ୍ଗପାଳ, ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ଚୀନ ସହ ବିବାଦର ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ମିଳିମିଶି ଏସବୁକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଆମର ଇତିହାସ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା ସାହସର ସହ କରିଛୁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛୁ। ଏହା କହି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନମ୍ବର 5, 21 ଦିନ ପରେ ଲାଗିଲା ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ରୋକ। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। ରବିବାର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜିଥିବା ବଜାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି 21 ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 11 ଟଙ୍କା 1 ପଇସା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 9 ଟଙ୍କା 12 ପଇସା ବଢ଼ିଛି। IOCL ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 80 ଟଙ୍କା 38 ପଇସା, 82 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା, 87 ଟଙ୍କା 14 ପଇସା ଓ ଲିଟର ପିଛା 83 ଟଙ୍କା 59 ପଇସା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେହିପରି ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ଯଥାକ୍ରମେ 80 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା, 75 ଟଙ୍କା 52 ପଇସା, 78 ଟଙ୍କା 71 ପଇସା ଓ 77 ଟଙ୍କା 61 ପଇସାରେ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଗତ 21 ଦିନ ହେଲା ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଶନିବାର ଶେଷ ଥର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 25 ପଇସା ଓ କୋଲକାତା ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ 23 ପଇସା ଓ ଚେନ୍ନାଇରେ 22 ପଇସା ବଢ଼ିଥିଲା। ସେହିପରି ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 17 ପଇସାରୁ 21 ପଇସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପନିପରିବା, ଫଳ ଓ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବା ବଜାରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 6, 3 ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ଶେଷ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଶେଷ ହୋଇଛି 3 ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଲାଗିଲା 3 ରଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ପରେ 3 ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରଧାବାଲିରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି 3 ରଥ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ 3 ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ବାହୁଡ଼ା ଓ ସୁନାବେଶକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି ତାକୁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ରାତି 10ଟାରୁ ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ସମଗ୍ର ପୁରୀ ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ରହିବ। ନମ୍ବର 7, 2ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି, ତେଣୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଥିସହ ବର୍ଷା ପ୍ରବାହ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଓ ବଜ୍ରପାତ ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। 29 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। 30ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନ, ଜୁଲାଇ 1ରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ 2 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଏହି ଦିନ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ଗଜପତି ଆଦି 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, IS ବିଜକେତନଙ୍କ ଉପରୁ ଉଠିଲା ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ।
आईएएस विजय केतन उपाध्याय उपरू राज्य सरकार निलंबन आदेश को उठाई देइछन्ति। तेबे विजय को पुणी थ राज्य सरकार अवस्थापित करिछन्ति। से वर्तमान बोर्ड ऑफ रेवेन्यूर सचिव दायित्व तुलाइबे बोली सरकार पक्ष निर्देशनामा जारी होईछि। प्रकाश जे 1 लाख टंका लांच नेबा बेले विजिलेंस हाथ धरा पड़ी आईएएस ऑफिसर विजय केतन उपाध्याय को राज्य सरकार गत डिसेम्बर 30 रे निलंबन करथिले। 2009 ब्याच रो एही आईएएस ऑफिसर उद्यान कृषि विभाग निर्देशक थिले। एक बिल पास कराइबा लागि लांच नेउथवा समय रे विजिलेंस ताकू धरिबा सहित तांकोठारू टंका जबत करिथिला। नंबर 9 विवाद रे स्वास्थ्य मंत्री झील। विवाद रे राज्य स्वास्थ्य मंत्री झील स्वास्थ्य मंत्री नव दासंकर झील दीपाली दासंक नारे मामला रुजु। झारसुगुड़ा टाउन थाना रे एतला देबा परे मामला रुजु होईछि। पौर अधिकारी तथा कोविड-19 मजिस्ट्रेट को अभियोग पर मामला रुजु होईछि। दीपाली दास समेत घटना दिन उपस्थित अन्य मानक नारे भी मामला होईछि। कोविड गाइडलाइन उल्लंघन अभियोग रे मामला रुजु करा जायछि। गत 22 तारिख रे डीआरडीए कक्ष रे कोविड योद्धा को सम्मानित करा जायतिला। सेठारे सामाजिक दूरत्व नियम उल्लंघन अभियोग होईतिला। एने झारसुगुड़ा एसपी राहुल पी आर सूचना देइछन्ति। कुहाଯାଉଛି झारसुगुड़ा राजनीति रे एबे सबुठारु चर्चा रे अछंती नव दासंक झील दीपाली दास। बैठक और सभारे नव निजे उपस्थित रहिबा कथा सेथिरे तांको प्रतिनिधि भावे दीपाली बसुचंती और प्रत्यक्ष अंशग्रहण करुचंती। तेबे पूर्वरु तथा गत डिसेम्बर मासरे हीराकुदर निषिद्धांचल रे 3 जण हॉलीवुड अभिनेत्री समेत दीपाली बुलुथुबा वीडियो भाइराल होइतिला। एनै मामला मध्य रुजु होइतिला। नंबर 10 भारतर निर्माण हेबाकु जाउछि विश्वर प्रथम हाईटेक स्टाडियम। भारतर निर्माण हेबाकु जाउछि विश्वर प्रथम हाईटेक स्टाडियम। एही स्टाडियम पंजाब रो चंडीगढ़ ठार निर्माण हेबाकु जाउछि। एही स्टाडियम एपरि भाबे निर्माण होईछि वर्षा हेले भी एठार मैच खेला जाई पारिबो। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन कर्मकर्ता माने बहुत जल्दी एही स्टाडियम संपर्क में आलोचना करी निर्माण कार्य आरंभ करिए बोली सूचना मिली। भविष्यत को आखि आगे रखी एही हाईटेक स्टाडियम निर्माण करा जाउछि। एथिरे ऊपर सोलार सिस्टम रहिबो एवं विद्युत सोलार सेल द्वारा निर्माण हेबो। ऊपर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम रही एवं एहा द्वारा वर्षा जल को व्यवहार उपयोगी करा जाई पारिबो। ड्रेनेज सिस्टम को बहु उन्नत मानर करा जाइछि। वर्षा छाड़िबा मात्र अध घंटा मध्य मैच आरंभ होई पारिबो। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन सूचना अनुसार यही स्टाडियम पाखापाखि 90% कार्य निर्माण हो सारी। बाकी कार्य लॉकडाउन पर आरंभ हो 2021 मार्च सुधा शेष करा जिवो। एही स्टाडियम रे अत्याधुनिक सीटर व्यवस्था करा जाइछि। एहा सह एका साथी 36,000 लोक एका संगे बसी मैच देखि पारिबे। एहा सह बहु उन्नत धरण टेक्नोलोजी रे निर्माण होइतिबा एही स्टाडियम रे भविष्यत रे आईपीएल एवं आंतर्जातिक मैच खेलिबार योजना करा जाइछि। तो फ्रेंड्स आज थिला यह वीडियो। जदि आपन को मो वीडियो भल लगी थाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिनेबे।